Okay. Today we will discuss two two layers, the data link layer and the uh, physical layer. Okay. हेलो सर। Hello. सर मुझे Hello. भी एक्सेप्ट करिए तो सर थोड़ा। हाँ सर मुझे भी एक्सेप्ट करिए। ठीक है, भेज दो। अरे तुमको तो एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए तो तुम बोल सकते हो না ওটা স্যার ইউনিভার্সিটি থেকে করছিল বোধহয়, আলাদা আবার কোনো থেকে অ্যাকাউন্ট থেকে করবো না না, আলাদা ইউনিভার্সিটি। থেকে করো না, यूनिवर्सिटी मेल आईडी दिए ही लॉग इन करो। यूनिवर्सिटी का जो मेल आईडी है उसी से लॉग इन करो। ওকে, সো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার আর ফিজিক্যাল লেয়ার করলে আমাদের ওএসআই মডেলটা শেষ হয়ে যাবে। তো প্রথম হচ্ছে এই যে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, বেসিক্যালি এই যে পিকচারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কি বলছে? বলছে দিস লেয়ার প্রোভাইডস রিলায়েবল ট্রানজিট অফ ডেটা অ্যাক্রস এ ফিজিক্যাল লিঙ্ক। ডেটা ট্রানজিট মানে হচ্ছে আমার যে রাস্তাটা দিয়ে আমার डेटाटाके আমরা পাঠাচ্ছি, जिस रोड है जो रोड है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उस रोड के थ्रू से हम डेटा को भेज रहे हैं फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। सो दैट इज कॉल्ड द डेटा ट्रांजिट। द सेकेंड वन इज मेक्स डिसीजंस बेस्ड ऑन समवन। सो मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन फिजिकल एड्रेसेस। ये जो डेटा भेजना है सेंडर से रिसीवर तक, এই যে ডেটাটা আমি পাঠাচ্ছি সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে, কিসের বেসিসে পাঠাবো? একটা কিছুর বেসিসে পাঠাতে হবে। तुम्हारे पास कुछ होगा, उसी के हिसाब से हम डेटा को भेजेंगे थ्रू, माने फ्रॉम सेंडर से लेकर रिसीवर तक। वो डेटा वो जो होगा जिसका बेसिस से ये डिसीजन होगा, वो होगा फिजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेसेस के मैक एड्रेस के हिसाब से ये डेटा भेजना स्टार्ट होगा। मतलब कहाँ से कौन सा मैक एड्रेस डेटा भेजना चाहते हैं, कौन सा मैक एड्रेस के लिए, ये दोनों के बीच डेटा ट्रांजिट होगा। মানে কোন ম্যাক অ্যাড্রেসকে ডেটা পাঠাচ্ছে, টোটাল এই প্রসেসটা আমার চলবে হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে। তো এইবার আমরা আসছি একটু ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের জিস্ট, মানে আমরা যদি ডেটা লিঙ্ক লেয়ারকে পোস্টমর্টম করি তাহলে আমরা কি পাবো বেসিক্যালি। This is the thing. কি লেখা আছে? What is written here? The layer 2 of the OSI model is the data link layer. Okay, so data link layer is a layer 2 in OSI model. এই যে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, এটা হচ্ছে লেয়ার 2 লেয়ার, মানে লেয়ার। এটাকে আমরা যদি বলি যে ওএসআই মডেলের লেয়ার 2 কি, অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ইজ ডেটা লিঙ্ক লেয়ার। এবারে কি কি কাজ করে, এটা কি কি রেসপন্সিবিলিটি এর উপর আছে? বলছে দিস লেয়ার ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিফাইনিং দ্য ফরম্যাট অফ দ্য লেয়ার 2 ফ্রেমস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য মেকানিক্স অফ হাউ ডিভাইসেস কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার ওভার দ্য ফিজিক্যাল লেয়ার। মিনস তাহলে কি দাঁড়ালো না, এই যে রেসপন্সিবিলিটি, আমি একটা কথা বলেছিলাম যে ইচ অ্যান্ড এভরি লেয়ার has its own PDU name. PDU means protocol data unit. PDU name. So PDU name means network layer का PDU name क्या है? पैकेट। ट्रांसपोर्ट लेयर का PDU name क्या है? सेगमेंट। डेटा लिंक लेयर का PDU name क्या है? फ्रेम। सो जब लेयर 2 से लेयर 2 तक डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है, वो फ्रेम के हिसाब से होता है। नेटवर्क लेयर जब नेटवर्क लेयर को डेटा भेजते हैं तो वो पैकेट के हिसाब से ट्रांजिट होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर अगर भेजना चाहते हैं तो वो सेगमेंट के हिसाब से डेटा ट्रांजिट होता है। नाउ द पॉइंट इज, इन शॉर्ट, if you are asked
what are the roles or responsibility of the data link layer? The three main responsibilities are there of the data link layer. The first one is defining the MAC or hardware address. First, you have to data link layer. First, it defines what is the MAC address of the sender and what is the MAC address of the receiver. কি করবে? MAC অ্যাড্রেসকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। কার করতে হবে? না ন্যাচারালি এখানে সেন্ডার রিসিভারকে পাঠাচ্ছে, তাহলে সেন্ডারের ম্যাক অ্যাড্রেস কি, রিসিভারের ম্যাক অ্যাড্রেস কি, তাহলে এটা হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের একটা ফার্স্ট, এটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়। দ্য সেকেন্ড ওয়ান, ডিফাইনিং দ্য ফিজিক্যাল অর হার্ডওয়্যার টপোলজি অফ ফর কানেকশনস। তার মানে এ ডিফাইন করে দেয় যে তোমার যে ফিজিক্যাল টপোলজি বা হার্ডওয়্যার টপোলজি, তুমি কিভাবে তোমার ওরিয়েন্টেশনটা আছে, তুমি কিভাবে ফিজিক্যালি কোন কেবল ইউজ করছো, কোন কেবলের সঙ্গে কোন কেবলকে তুমি কানেক্ট করছো, সেখানে তুমি কিভাবে কাজ করছো, দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দি ডেটা লিঙ্ক লেয়ার। তুমি কতখানি ডেটা পাঠাবে, কতখানি ডেটা পাঠাবে না, তুমি মানে যেটা করার সেটা হচ্ছে যে তোমার রেসপন্সিবিলিটি, তুমি হচ্ছে কি বলে, তুমি যদি কলিশনকে অ্যাভয়েড করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড কলিশন, দেন হোয়াট শুড বি দ্য প্রসেস? If the collision is there, then what should be the process? Everything is defined by a data link layer. Number 3, defining. প্রথমটা হচ্ছে ডিফাইনিং দ্য ম্যাক অর হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস। ম্যাক অ্যাড্রেস অর হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস আমি একদিন ক্লাসে বলেছিলাম যে বেসিক্যালি when the data is transferred from the source to destination, 3 addresses are generally used. First one is the MAC address or physical address. The second one is the IP address, and third one is the port address or service address. ये जो सर्विस एड्रेस है इसके बारे में हम बताए थे ट्रांसपोर्ट लेयर में। पोर्ट सर्विस एड्रेस मतलब कौन सा एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल तुम इस्तेमाल करते हो, কোন প্রোটোকলটা তুমি ইউজ করছো, কোন সার্ভিস তুমি ইউজ করছো, হুইচ টাইপ অফ সার্ভিস ইউ আর গোয়িং টু ইউজ, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য পোর্ট অ্যাড্রেস। থ্রু দ্য পোর্ট অ্যাড্রেস দ্য it is clear that this type of service the sender wants to access. Suppose you are using HTTP, automatically the port address is 80. So it from this easily anybody can assume that yes, the sender wants to communicate for web browsing purpose. So that is the port address. IP address is, it is a logical address. It is the main responsibility of the IP address to forward the data packet from the sender to receiver. Same thing is happening in case of data link layer. MAC address is the responsibility of the data link layer. MAC address হচ্ছে data link layer এর responsibility, যে data link layer এর দায়িত্বে বলা আছে বাবা 3টে অ্যাড্রেস আছে, 3 addresses you have. So responsibility of the port address goes to transport layer. The responsibility of the IP address goes to, one moment. Okay, so
Hardware MAC address or hardware address is the basic responsibility of the data link layer. মেনলি কি হচ্ছে, যখন একটা ডেটা আমরা সেন্ডার টু রিসিভারকে ফরওয়ার্ড করছি, তখন কি হচ্ছে, তার ম্যাক অ্যাড্রেসও দরকার। কারণ ম্যাক অ্যাড্রেসের সঙ্গে আইপি অ্যাড্রেস বাইন্ড আপ থাকে, আইপি অ্যাড্রেসের সঙ্গে থাকে পোর্ট অ্যাড্রেস। দিস থ্রি অ্যাড্রেসেস আর মিউচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট উইথ ইচ আদার। সো অটোমেটিক্যালি ইচ অ্যাড্রেস has its own layer type. Means sorry, network layer, the responsibility of the network layer is to maintain the IP. Same thing is happening in transport layer, same thing is happening in data link layer also. In data link layer, it is the responsibility of the data link layer to maintain the MAC address or hardware address of the sender and the receiver as well. আমি ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, আমার দায়িত্ব হচ্ছে সেন্ডার টু রিসিভার ডেটা যাবে, আমার দায়িত্ব ম্যাক অ্যাড্রেসে। তাহলে আমি কারটা রাখবো? আমি আমারটা রাখবো, আর যাকে পাঠাচ্ছি আমি যদি না জানি আমি পাঠাচ্ছি কোথা থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যদি কাকে পাঠাচ্ছি তার ম্যাক অ্যাড্রেস না জানি, তাহলে আমি ফরওয়ার্ড করবো কি করে? এটাই হচ্ছে ব্যাপার। বোঝা গেছে? আচ্ছা, ওকে। তো সেকেন্ড ওয়ান, থার্ড ওয়ান আমি থার্ড ওয়ানটা বলছিলাম। থার্ডটা কি বলছে? বলছে বেসিক্যালি ইট ডিফাইন্স হাউ দ্য লেয়ার 3 প্রোটোকল ইজ এনক্যাপসুলেটেড ইন দ্য ডেটা। ন্যাচারালি আমার ডেটা লিঙ্ক রয়েছে, আমার তার উপরে আছে নেটওয়ার্ক লেয়ার। তো অটোমেটিক্যালি যদি ডেটাটা এদিক থেকে আসে, তাহলে নেটওয়ার্ক লেয়ার থেকে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে ঢুকবে। আর যখন আমার ডেটাটা নিচ থেকে মানে ফরওয়ার্ডিং থাকে, মানে সেন্ডার টু রিসিভারের এন্ডে থাকে, তাহলে ডেটাটা ডেটা লিঙ্ক থেকে নেটওয়ার্ক লেয়ারের উপরে যাবে। এটা তো কোয়াইট ন্যাচারাল এই প্রসেসটা। তাহলে কি হবে না, আমার যে লেয়ার 3 যে ডেটাটা, সেটা কি হবে না, সেটা এনক্যাপসুলেটেড ওয়েতে থাকবে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের মধ্যে। এটাও সেটা মেনটেন করা উচিত। এনক্যাপসুলেশন মানে কি? তোমরা শরীর খারাপ হলে ক্যাপসুল খেয়েছো, ক্যাপসুলে কি হয়, একটা এরম থাকে, ভেতরে থাকে ওষুধটা, তার মানে কভার দিয়ে ঢেকে রাখা থাকে, wrapped with a cover. When the data link layer, within the data link layer, layer 3 data structure is encapsulated, means it is wrapped by some protected cover, not physical protected, logical protected. কিভাবে থাকে, how the protection is given, I will come later. Okay, so that is the process. মানে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের এটাও একটা কাজ, যে যখন আমি নেটওয়ার্ক লেয়ারে ফরওয়ার্ড করছি ডেটাটাকে, তখন আমি এনক্যাপসুলেটেড হইতে রাখবো। that should be wrapped, protected, and then I will send it to my upper layer, that is the network layer, at the receiving end. And at the sender end কি হচ্ছে, আমার তো দুটো জিনিস আছে, একটা সেন্ডার, একটা রিসিভার। one is sender I have, another is receiver. So from sender data comes, and through the physical cable or wireless method the data comes to the receiver. From receiver it goes. So automatically what is happening here, from the network layer data link layer goes here, from data link layer to network layer data goes. So automatically the layer 3 address, layer 3 data must be encapsulated. कैसे होगा? जब सेंडर है रिसीवर भी है, तो सेंडर के पास से जब डेटा भेज रहा है ना, तो ऊपर में तो नेटवर्क लेयर है, उसके बाद तो डेटा लिंक लेयर में जाएगा। और रिसीवर के पास क्या, फिजिकल लेयर से डेटा आया, कहाँ गया, डेटा लिंक लेयर में आया, डेटा लिंक लेयर के ऊपर है नेटवर्क लेयर। तो इसके मतलब डेटा लिंक लेयर के अंदर ये जो नेटवर्क लेयर के डेटा छुपा हुआ रहता है। कैसे छुपा हुआ रहता है? ये प्रोटेक्टेड वे से रहता है, इसको कहता है एनकैप्सुलेशन। इज इट क्लियर अजीत और शाहिद? Yes sir. अजीत? Yes sir. Okay, so that is the third point. So defining how the layer 3 protocol is encapsulated in the layer 2 frame, that is the point. Okay, now another thing is that, so if you are asked in the interview, then this is the answer, that out of 7 layers of the Wi-Fi model, one layer has 2 unique speciality with respect to other layers. এই যে 7টা লেয়ারের মধ্যে একটা লেয়ার, এই 7 layers এর মধ্যে only one layer you have যার দুটো এক্সেপশনালিটি আছে, that is the data link layer. How? Each and every layer is single,
only data link layer has its two sublayers. Just see, one is the LLC sublayer, logical link control sublayer. Another is the, sorry, this is, another is the MAC sublayer, media access control sublayer. So one is the logical link control sublayer, another is the media access control sublayer. Two sublayers are there within the data link layer. This is the one exceptionality. And what is the another exceptionality? I'll come. Now, sometime I face these questions from the students. Sir, I could not remember which one is the upper, whether logical or MAC sublayer. In examination, at the time of examination, I just forget it. এটা আমি ভুলে যাই যে স্যার লজিক্যাল লিঙ্ক কন্ট্রোলটা উপরে না ম্যাক্স সাবলেয়ার নিচে, এটা গন্ডগোল হয়ে যায়। জাস্ট থিঙ্ক, ইউজ ইউর ব্রেন। লজিক্যাল লিঙ্ক means from here some types of logical operation is there, and another is MAC. MAC means physical, so automatically it is a physical, as it is a physical address, so MAC should be closer to the physical layer, and logical link LLC should be closer to the network layer. So automatically the LLC will be higher layer, will be the higher layer, and MAC is the bottom layer. Upper layer is the LLC, the bottommost layer, bottom sub layer is the media access control. Means MAC sub layer. As it is MAC, it is a physical connectivity is there, so automatically the bottommost physical, it should be very close to the physical layer. And another is the logical link, means the logical, sometimes logical operation is there, so logical should be closer to the network layer. Just this, remember this, then you won't forget that which layer should be upper layer, which one should be bottommost layer. So these two sub layers are there. Now the logical link, basically the three functions executed by the LLC sublayer. In turn, you can say the LLC sublayer executes three operations or three functions. First one is the frame synchronization. I will discuss. The second one is the flow control, and third one is the error notification. So basically, if you are asked what is the functions are executed by the data link layer, plain and simple, write the functions of the LLC sublayer, write the function of the MAC sublayer. Answer is clear. আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? তোমাকে যদি বলে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের কাজ কি, তো ডেটা লিঙ্ক লেয়ার তো দুটো সাবলেয়ার, দুটো সাবলেয়ারের যা কাজ সেইগুলি লিখে দিলেই তো হয়ে গেল, আর তো কিছু না। আমি বোঝাতে পারলাম কি তার কথাটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে স্যার বলো। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার স্যার আমি যদি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ডেটা লিঙ্ক লেয়ারে যদি আমি জাস্ট পার্ট করে এলএলসি আর ম্যাক ম্যাক ভাগ করে দিয়ে তারপর জাস্ট মানে হ্যাঁ, ওই তাতেও যেটা লিখতে যে পারো, কোনো ডেটা অসুবিধা লিঙ্ক নেই। লেয়ারটা যদি আমার বলে তখন আমি জাস্ট পার্ট করে দিয়ে তারপর এই দুটো লিখে দিলেই হয়ে যাবে, তাই তুমি তো? তুমি হ্যাঁ। ডেটা, ইফ ইউ আর এলএলসি আর ম্যাক। হ্যাঁ না না, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন রোল অফ দি Okay, sir. ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, তাহলে তুমি এই তিনটে ওর তিনটে 6টা পয়েন্ট লিখে দিতে পারো। আর যদি আরো ক্ল্যারিটি আনতে চাও, if you put more clarity on the answer, then you just write the role of the data link layer. Now data link layer is having two categories. One is LLC sublayer and the MAC sublayer. The role of the LLC sublayer, the role of the MAC sublayer. Answer is complete. That answer is complete. তুমি যদি আরেকটু ভালো করে লিখতে চাও, জিনিসটা আরো একটু ক্ল্যারিটি আনতে চাও যে না আমি আনসারটা পরিষ্কার করে লিখবো, তাহলে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের কাজ কি না, ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের দুটো সাবলেয়ার, প্রথম সাবলেয়ারের কাজ এইটা, দ্বিতীয় সাবলেয়ারের কাজ এইটা, গল্প শেষ। আরো সুন্দর হয়ে গেল জিনিসটা। ওকে, সো নাও দ্য কোশ্চেন ইজ what is the role of the LLC sublayer? Now this sublayer, just read this line.
This sublayer defines the transparent interface, providing the protocol and media independence between the network layer and the hardware layer. Obviously, this layer is very closer to the network layer. So what is the task performed by the LLC? The first one is the frame synchronization. What is frame synchronization? Your data is such a big that at a time you cannot transfer that data from the sender to the receiver. So automatically the data should be fragmented. তুমি যখন ডেটাটা এত বড় তুমি পাঠাতে পারছো না, তুমি একটা বড় মাছ এনেছো, एक बड़ा सा मछली तुम लाए, तुम खा सकते हो क्या? नहीं, उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको फ्राई करके उसके बाद उसका जो कुक प्रोसेस है, कुकिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही तुम खा सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी ये होता है, एक डेटा या इतना बड़ा डेटा है कि सेंडर से रिसीवर तक जाने का कोई बात ही नहीं है, एक साथ इतना बड़ा डेटा। तो क्या होगा, वो जो बड़ा डेटा है उसका छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स हो जाएगा, एंड दोज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड फ्रेम। उसको कहते हैं फ्रेम। तो अब देखो, एक बड़ा डेटा है, से जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सेंडर भेज दिया, किसके पास जाएगा? रिसीवर के पास। तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स हो जाएगा, आई के लिए एक, एम के लिए एक, गोइंग के लिए एक, टू के लिए एक, स्कूल के लिए। अगर जब रिसीवर इस डेटा को रिसीव करना चाहते हैं, कैसे मिला डेटा को? एम, स्कूल, गोइंग, आई, टू, क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। तो फ्रेम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। कैसे? कि भाई मैं फर्स्ट फ्रेम ये, तुम फर्स्ट फ्रेम को रिसीव करो, मेरा ये सेकेंड फ्रेम है, तुम सेकेंड फ्रेम को रिसीव करो, ये तुम्हारा थर्ड फ्रेम है, तुम थर्ड फ्रेम को रिसीव करो। मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन होगा एक के बाद एक। जब मैंने भेज दिया आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जब सेंड रिसीवर उसके पास से रीड करेगा, देखेगा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब जो हमने भेज दिया वो उसी को रिसीव किया। तो मतलब सही डेटा सही हिसाब से सही डेटा उसके पास चला गया। মানে আমি যে ডেটাটা পাঠাচ্ছি তাহলে প্রপার সিকোয়েন্স মেনে পাঠাচ্ছি, তুমি যখন রিসিভ করছো তুমি কিন্তু সেটাকেই পাচ্ছ। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সিঙ্ক্রোনাইজেশন, ম্যাচিং। আমি পাঠাচ্ছি, তুমি রিসিভ করছো, আমি পাঠাচ্ছি, তুমি রিসিভ করছো, আমি পাঠালাম, তুমি পরে বলে দিলে আমি পেয়েছি, আমি আবার ডেটা পাঠালাম, তুমি আবার বললে আমি পেয়েছি, তোমার কাছ থেকে অ্যাকনলেজমেন্ট আসছে, আমি পাঠাচ্ছি। After receiving the acknowledgement from you, I am sending you the next data. Again, you are sending me the acknowledgement, then I am sending the next data. So that is the process of frame synchronization. Am I clear? Just read this line. Once a transmitter knows when to transfer data frames, receivers must know when to receive the complete format frames. मतलब मेरा ये जो ट्रांसमीटर नोज, मेरे को पता है कि भाई हम डेटा तुमको भेज दिया इस डेटा फ्रेम, तुम रिसीवर हो, तुमको भी पता है कि मेरे को कंप्लीट डेटा कब मिलना है। आई एम गोइंग टू स्कूल हमने भेज दिया, तुमको पता है हमको रिसीव करना है आई एम टू गोइंग टू स्कूल। जब तुम्हारा कंप्लीट मेरा फ्रेम तुम्हारे पास चला गया, तब तुमको टैली करना पड़ेगा कि मेरे को भेजना है, मेरे को रिसीव करना है आई एम गोइंग टू स्कूल। मैंने जो रिसीव किया वो कि सही है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सही है, मतलब जो हमको भेजा गया वो सही है, ओके चलो ट्रांसपोर्ट लेयर में भेज दो। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगा कि तुमको मिलना चाहिए आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन तुमने पाया क्या आई एम गोइंग स्कूल, थोड़ा तो डेटा गड़बड़ हो गया। तब रिसीवर, मैं सेंडर हूं तुम रिसीवर हो, तुम उस डेटा को फिर से मेरे पास भेज देंगे कि दिस डेटा इज एरानियस डेटा, इसमें गलत है, जो तुमको भेजना चाहिए वो तुमने नहीं भेजा, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, तुम चेक करके फिर से हमको भेजो। दैट इज द, हाँ बताओ। हेलो सर। बोलो
স্যার রাজ এই এলএলসিটা বুঝতে মানে শুনতে পাইনি কিছুটাই, তাই রাজ বলছে কি স্যার একবার একটু বোঝাবেন। ও রোহিত রাজ বলছিলাম। মানে রাজকে রাজশ্রী। তোমাদের ব্যাচে কোনো মেয়ে আছে নাকি? মেয়ে তো নেই। না 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 স্যার, রাজশ্রী রয় চৌধুরী, রাজর্ষি বলো, রাজশ্রী বলছো রোল কেন? নাম্বার আমি 9। ভাবছি যে কিনা বলো, রাজর্ষি। আচ্ছা কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে আচ্ছা তো স্যার। হ্যাঁ, কোনটা বলবো বলো আরেকবার। এলএলসি টা বলতে পারছি। এলএলসি টা বলবো। এলএলসি আমি এখন তো কমপ্লিট করিনি, এলএলসি তো স্টার্ট করেছি সবে। আমি তো এলএলসির কাজগুলো বলছি। আমি আবার রিপিট করছি। বেসিক্যালি এক কথায় যদি বলা হয়, ইন এ সিঙ্গল সেন্টেন্স, if you want to define what is the role of the LLC sublayer, then the role of the LLC sublayer is that this sublayer defines, just written here, a transparent interface. मैंने डेटा भेजेंगे, আমি ডেটা তোমায় পাঠাবো, এই ডেটাটা পাঠাবো, তুমি ওই ডেটাটা রিসিভ করবে। পরিষ্কার কথা। তার মানে আমি জানি আমাকে তোমায় কি ডেটা পাঠাতে হবে, তুমি জানো তোমাকে কোন ডেটাটা রিসিভ করতে হবে। এর মাঝখানে যদি কোনো মিসম্যাচ হয়, ইফ দেয়ার ইজ এনি মিসম্যাচ ইন at the receiving data and the sending data, what you want to get but what you are getting, the difference is there, then the receiver data link layer again forwards it to the sender कि भाई तुमने जो भेज दिया, तुम्हें जेटा पाठिয়েছো, that is erroneous, जो तुमको मुझको भेजना था, যেটা তোমার আমায় পাঠানোর কথা, আমি যেটা দেখেছি তার সঙ্গে তুমি যেটা পাঠিয়েছো মিলছে না। मेरे को जो मेरे पास जो आना चाहिए, जिसके इसके Hello? साथ तुमने जो भेज दिया उसका कोई मिल नहीं है। हाँ बोलो। হ্যাঁ স্যার, বলছি রিসিভার কি করে বুঝবে সেন্ডার কোন ডাটা পাঠাচ্ছে? সেটাই তো আমি আসছি, ফ্রেম সিঙ্ক্রোনাইজেশন তো সেখানেই, আমি তো সেটাতেই ঢুকেছি, ওকে সেটাতেই আমি ঢুকেছি যে ফ্রেম সিঙ্ক্রোনাইজেশনটা কি করে বুঝবে। বেসিক্যালি কি হয় আমি তোমায় বলছি, দাঁড়াও এখানে কি দেওয়া আছে না। বেসিক্যালি এখানে ফ্রেম সিঙ্ক্রোনাইজেশন কি বলছে, ওয়ান্স এ ট্রান্সমিটার নোজ when to transmit data frames, receiver must know when to receive the complete data. মিন্স এখানে এই যে নেটওয়ার্ক লেয়ার, আই মিন সরি, আই মিন সেন্ডার অ্যান্ড রিসিভার, এটা যে ডেটাটা সেন্ড করছে, এখানে একটা ক্লক বিট থাকে। ইট ইজ এ কল ক্লক বিট। যেরকম ধরো when just I want to talk to you through the mobile, I am dialing, after that you can hear the ringing, so automatically when your phone is ringing you will take the phone and hello हाँ सर बोलिए। so मतलब एक सिग्नल होगा जिसके हिसाब से मैंने तुमको डायल किया, तुमने रिसीव किया। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर एक क्लॉक बीट होगा कि जब ये सेंडर क्लॉक बीट जब वो स्टार्ट करेगा तो उसके हिसाब से रिसीवर के रिसीविंग एंड के भी पास एक क्लॉक होगा, वो भी चालू हो जाएगा। वो जो चालू हो जाएगा, वो जो एक के बाद एक फ्रेम भेजते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, तुमने जो बताया कि इसको कैसे पता होगा, এর কি করে জানবে যে আমার এই কমপ্লিট ডেটাটা পাওয়ার কথা ছিল, বলে দিচ্ছি আমি কিভাবে হবে। সেটা আমি এখনো আসিনি, সেটা ফ্লো কন্ট্রোলের পরে আসছি, সেটাতে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে। বেসিক্যালি আমি তাহলে এখানে কথাটা বলেই দিই, যখন তোমার কথাটা এসছে আমি বলেই দিচ্ছি, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যখন সেন্ডার ডেটাটা পাঠাচ্ছে, এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে, যেটা আমি তখন বলছিলাম না যে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের দুটো এক্সেপশনালিটি। দ্য ফার্স্ট এক্সেপশনালিটি, ইট হ্যাজ টু সাব লেয়ার। আমি সেকেন্ড এক্সেপশনালিটিটা বলিনি। সেকেন্ড এক্সেপশনালিটি ইজ দ্য এরার ডিটেকশন। Error detection, not correction. Remember, error correction is the only capability of the transport layer, not the data link layer. Data link layer is simply acts as diagnostic center कि भाई तुम्हारा मलेरिया हुआ, ये बता के छोड़ दिया, ये काम डेटा डॉक्टर का होगा कि प्रॉपर मेडिसिन तुमको देना। तो सिमिलरली डेटा लिंक लेयर का काम है भाई तुम्हारा इस जो डेटा तुम भेज रहे हो इसके अंदर एरर है, ये बोल देना। उसके बाद एरर को करेक्ट करने का जिम्मेदारी है किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास।
तो यहां से पता चलेगा, डेटा लिंक लेयर को पता चलेगा कि ये एरर है। कैसे होगा? जब ये डेटा भेजते हैं ना, उसके पास लास्ट में डेटा का लास्ट जो फ्रेम होगा उसके लास्ट में एक अनदर फील्ड वो जोड़ देता है, वो कैलकुलेशन करके। वहां पर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन काम करता है, वहां पर वो एंटायर डेटा को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके एक डेटा, एक वैल्यू उसको मिला, वो वैल्यू बिठा दिया, वो लास्ट जो फ्रेम के अंदर जो लास्ट कंपार्टमेंट होगा वहां पर भेज देते हैं, बिठा देते हैं। समझ लो कि आई एम गोइंग टू स्कूल, हमने सेंड कर रहा है, আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি, আই এম গোইং টু স্কুল। আমি কি করলাম? টোটাল ডেটাটার উপর ক্যালকুলেট করলাম। আই এম জাস্ট ক্যালকুলেটিং দ্য এন্টায়ার আই এম গোইং টু স্কুল and I get the data result x, suppose last ভ্যালুটাতে x বসিয়ে দিলাম। now the packet goes to the receiver, তোমরা রিসিভার তোমার কাছে গেল, তুমি কি করছো? তুমি যে ডেটাটা পেয়েছো সেম পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন ইউজ করে তুমি সেম ক্যালকুলেশন করলে, করে you got the data, you got the result y। तब वो बोला कि भाई तुम जो डेटा भेजना चाहते हो, तुम बोल दिया लास्ट में x होगा, लेकिन तुमने जो भेजा उसको कैलकुलेट करके हमको y मिला, मतलब दोनों में अंतर है, मतलब तुमने जो डेटा भेज दिया उसमें गलत है। लेकिन अगर उसका x मेरे कैलकुलेशन में भी x आया, इसके मतलब तुम जो भेज दिया वो सही है, तुमने जो भेज दिया वो सही तरह से मेरे पास चला आया। दैट इज द एरर नोटिफिकेशन और एरर डिटेक्शन। और वो जो कैलकुलेशन का फील्ड है उसका नाम है FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस। मतलब जो फ्रेम हम लोगों ने भेज रहा है उसका एक वैल्यू, उसका एक नोटिफिकेशन वहां पर रहता है। उसका डेटा जब मैंने कैलकुलेट कर दिया, करके FCS में एक वैल्यू बिठा दिया, तुम्हारे पास गया, तुमको डेटा भेज दिया, वो फ्रेम के हिसाब से जा रहा है, तुमने रिसीव किया। कंप्लीट फ्रेम आने के बाद तुमने फिर से कैलकुलेशन शुरू कर दिया, सेम कैलकुलेशन जो मैंने किया। कैलकुलेशन करके तुमने देखा तुम्हारा FCS का वैल्यू y आ रहा है, तब तुमको पता है कि क्या भाई, तुमने बोला x होगा, मेरा तो कैलकुलेशन में y आ रहा है, मतलब बीच में कुछ गड़बड़ है, मतलब तुमने जो डेटा हमको भेज दिया वो डेटा सही नहीं है। डेटा लिंक लेयर फिर से उसको फॉरवर्ड कर देते हैं सेंडर के पास। लेकिन अगर ये होगा कि भाई तुमने बोला x, मेरे कैलकुलेशन के बाद भी x ही आया, मतलब जो डेटा तुमने भेजना चाहते हो सही डेटा मेरे पास सही हिसाब से आया। বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা আমি? হ্যাঁ স্যার। Two exceptionalities are there. One is the only the data link layer which has two sublayers. One is LLC sublayer, another is the flow, another is the max sublayer. Another exceptionality क्या कि वो जो डेटा फ्रेम होता है उस डेटा फ्रेम के बाद लास्ट में एक एरर चेकिंग मेथड वहां पर इस्तेमाल करता है, जो कि अदर्स लेयर में वो नहीं होता है। दैट इज द एक्सेप्शनलिटी। ओके, एम आई क्लियर? ओके सर। शाहिद? यस सर। शाहिद और अजीत? Yes sir, yes sir. ओके, नेक्स्ट आया फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है समझ लो, वेरी सिंपल वे। ধরো আমার কাছে একটা পেন্টিয়াম 1 এর মেশিন আছে, পুরনো মেশিন, আর তোমার কাছে আছে পেন্টিয়াম 4 এর একটা মেশিন, ফার্স্ট মেশিন মানে। তো পেন্টিয়াম 1 মেশিন থেকে আমি ডেটা পাঠাচ্ছি তোমাকে পেন্টিয়াম 4 এর কাছে, দ্যাট ইজ ওয়ান কেস। অ্যানাদার কেস ইজ फ्रॉम द पेंटियम 4 তুমি ডেটাটা আমার কাছে পাঠাচ্ছ। समझ लो मेरे पास एक पेंटियम 1 मशीन है, तुम्हारे पास पेंटियम 4 मशीन है, तो दोनों का तो स्पीड का बहुत अंतर होता है, बिकॉज पेंटियम 4 इज वेरी फास्टर rather than you can say with respect to the पेंटियम 1। तो ये हो सकता है कि मेरा पेंटियम 1 मेरे को कुछ डेटा तुमको भेजना है, ये भी हो सकता है तुमको मेरे को डेटा भेजना है। बट द अमेजिंग थिंग इज दैट जब डेटा ट्रांसमिट होता है ना पेंटियम 1 की मशीन से पेंटियम 4 या पेंटियम 4 के से पेंटियम 1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम लोग ये समझ नहीं पाता है कि फील नहीं करते हैं
कि भाई इतना हाई स्पीड मशीन से इतना लो स्पीड मशीन में डेटा आ रहा है, या इतना लो स्पीड मशीन से इतना डेटा मशीन में, हाई स्पीड मशीन में डेटा जा रहा है, कोई कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? वाई, কেন प्रॉब्लम হচ্ছে না? The main reason, data link layer is responsible for controlling the entire flow, data flow, entire data flow. Data link layer के अंदर किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एलएलसी सब लेयर का। एलएलसी जो, अगर तुम उसके अंदर भी जाओ तो मिलेगा कि एलएलसी सब लेयर डेटा लिंक अंदर के, डेटा लिंक लेयर के अंदर में के जो सब लेयर है वो इसका जिम्मेदार है कि भाई जितना हाई स्पीड मशीन होना चाहिए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई स्पीड लो स्पीड कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है, तुम बोल सकते हो डेटा लिंक लेयर ही करता है, एक बफरिंग का बफर क्रिएट कर देते हैं। बफर मतलब फ्री स्पेस, जस्ट लाइक दैट। तब क्या होता है? वन मोमेंट। ओके, सो फ्लो कंट्रोल एक स्पेशल टाइप का फीचर है डेटा लिंक लेयर में, जो कि कंट्रोल करता है এলএলসি সাব লেয়ার। ধরে নাও তুমি খুব ফাস্ট ডেটাটা চাইছো, এমন ভাবে ডেটা ফ্লো কন্ট্রোলটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয় যাতে সেন্ডার আর রিসিভার प्रॉपर्ली डेटा ट्रांसमिट करते पारे। ऐसे तौर से ये स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल किया जाता है मतलब डेटा लिंक लेयर ही कंट्रोल करता है कि जो रिसीवर है और सेंडर है उसके बीच में डेटा ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इसकी। तो बेसिकली कैसे होता है देखो, जस्ट रीड द लाइंस। नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ डिवाइसेस विद डिफरेंट ट्रांसमिशन स्पीड, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, जो मैंने अभी बताया। रूल्स प्रोटेक्ट स्लोअर रिसीवर्स फ्रॉम बीइंग इन अनडेटेड बाय डेटा फ्रॉम द फास्टर ट्रांसमीटर्स, जो एक्चुअली होना चाहिए कि मैं स्लो मशीन हूँ, तुम फास्ट मशीन हो, मतलब मैंने स्लोली तुमको डेटा भेजेंगे या स्लोली तुम्हारे पास से डेटा एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो फास्ट मशीन तुम हो, तुमका काम है कि भाई फास्ट डेटा भेजना या फास्ट डेटा रिसीव करना। क्या है यहाँ पर? फ्लो कंट्रोल रूल्स रेगुलेट हाउ मच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। Flow control allows slow devices to turn down faster ones, and it regulates both end devices and intermediary devices. मैं एक डिवाइस हूँ, तुम एक डिवाइस हो, बीच में तो कोई नेटवर्क डिवाइस होना चाहिए। समझ लो कि एक राउटर होना चाहिए, हो सकता है राउटर होगा ही, इसके मतलब राउटर दैट इज नॉट कंपल्शन। एक स्विच आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। तो तीन चीज काम कर रहा है, सेंडर एक डिवाइस है, रिसीवर एक डिवाइस है, बीच में जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो एक डिवाइस है, वो एक डिवाइस। तो ये तीनों डिवाइस हो सकता है, चार डिवाइस हो सकता है कि मेरे कनेक्शन हो स्विच के साथ राउटर के साथ और एक राउटर, दूसरा राउटर के साथ स्विच के साथ तुम्हारा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो यहाँ पर क्या होता है, दैट इज द लाइन indicates it regulates both end devices and intermediary devices. सब डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है, सेंडर को, रिसीवर को और बीच में जो डिवाइस होगा। सो दैट इज द फ्लो कंट्रोल। और ये जो फ्लो कंट्रोल है
ये 2 किस्म का फ्लो कंट्रोल हो सकता है। क्या क्या? एक विंडोज फ्लो कंट्रोल और एक गारंटीड रेट फ्लो कंट्रोल। विंडोज फ्लो कंट्रोल मतलब, विंडो क्यों कहा? जस्ट समझ लो कि एक घर में एक विंडो है, वो फिक्स्ड विंडो है, जितना विंडो का साइज है उतना एरिया तक तुम देख सकते हो, उसके बाद में। तो विंडोज फ्लो कंट्रोल इसीलिए कहते हैं कि वो फिक्स, भाई इतना डेटा एक साथ तुम भेज सकते हो, दैट इज फिक्स्ड। हाँ, विंडोज के अंदर भी 2 टाइप का होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है, हम बोल देते हैं। विंडोज फ्लो कंट्रोल अगेन is divided into 2 type of flow control, static and dynamic. Static window flow control में क्या होता है? फिक्स डेटा। स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड। तुम्हारा विंडो का साइज यह है, तो जितना विंडो का साइज है उतना ही तुम देख सकोगे, मतलब जितना तुम्हारा विंडो साइज है उतना ही डेटा तुम भेज सकते हो। डायनामिक विंडो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है? तुम्हारा विंडो यह है, तुम ये देख रहे हो, तुमको और कुछ देखना है, विंडो को थोड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा एनलार्ज कर दो, तुम देखोगे। नहीं, तुमको इतना देखना चाहिए, नहीं चाहिए, इतना चीज देखना चाहिए, विंडो को थोड़ा छोटा कर दो। मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम विंडो को छोटा या बड़ा, मतलब एनलार्ज या श्रिंक कर सकते हो। सो इट इज डायनामिक, सो इट इज कॉल्ड डायनामिक উইন্ডোজ ফ্লো কন্ট্রোল। আমি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? উইন্ডোজ স্যার, মানে একটা হচ্ছে, প্রশ্ন উইন্ডো মানে হচ্ছে একটা জানলা। তুমি যদি চিন্তা করো, তো আমি জানলা দিয়ে কতখানি দেখতে পাবো? যতখানি জানলার স্কোয়ার ফুট বা যাই বলো না কেন, যতখানি এরিয়া আমি ততখানি দেখতে পাবো। আমি ফিক্সড করে দিলাম যে আমার জানলার সাইজটা এইটুকু, আমি এইটুকু জিনিসই দেখতে পাবো। এবার এটা 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক আর একটা হচ্ছে ডাইনামিক। স্ট্যাটিক হচ্ছে ফিক্স, তোমার জানলার সাইজ ফিক্স ভাই, তুমি যত আকাশ দেখতে চাও না কেন তুমি ওইটুকুই দেখতে পারো, তোমার কিছু করার নেই। কিন্তু এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক। আর যদি বলি ডাইনামিক উইন্ডোজ ফ্লো কন্ট্রোল, সেখানে তোমার কিন্তু একটু সুবিধে আছে। সেখানে কি, যে আমার জানলা আমি এইটুকু সাইজ দেখবো, আমি জানলাটাকে ছোট করলেই হবে। আমার আরেকটু বড় এরিয়া দিয়ে দেখার কথা, আমি জানলাটাকে একটু বড় করে দিলাম। তার মানে তোমার ডিপেন্ডিং অন দ্য ডেটা, ইউ ক্যান শ্রিঙ্ক, ইউ ক্যান এনলার্জ ইয়োর উইন্ডো সাইজ। সো দ্যাট ইজ স্যার, ইট ইজ। বলো। স্যার এখানে Yes? একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যদি এটা ডাইনামিক করছে যখন মনে করুন আমি আপনার জানলায় মানে আপনাকে কোনো একটা ডেটা পাঠাচ্ছি, তো আপনি যখন আপনার পিসি মনে করুন স্লো, এবারে যদি ডেটাটাকে শ্রিঙ্ক করে তাহলে কি কোয়ালিটিটাও কম্প্রোমাইজড হয়ে যাচ্ছে ডেটাটার? আরেকবার বলো, দাঁড়া, এখানে তোমার মানে- সাউন্ডটা, মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা খুব কম আসছে। সবই তো বাড়িয়ে দেওয়াই আছে দেখছি। হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম যে আমি মনে করুন আপনাকে কোনো একটা কিছু পাঠাচ্ছি, এবার আমার মনে করুন অনেক ফাস্ট কম্পিউটার, এবার আপনারটা মনে করুন আপনার প্রসেসর স্লো বা আপনার অতটা ক্যাপাসিটি একবারে নেওয়ার মতো নেই। তো এবার যে এখানে যে ডাইনামিক ফ্লো কন্ট্রোল, ডাইনামিক কি করছে, যেমন এন্ড ইউজার ডিভাইস আছে বা যেটা লোয়েস্ট ডিভাইস আছে, যেহেতু তাকে জিনিসটা প্রসেস করতে হবে, তার অতটা ক্যাপাসিটি নেই, তো ওর কি করবে, জিনিসটাকে সেইভাবে তাকে দেবে, নইলে তার বদহজম হয়ে যাবে। এবারে যখন ওটা দেবে, এবার মনে করুন আমি একটা কোনো বেশ রিচ কোয়ালিটির একটা ভিডিও দিয়েছি, মনে করুন একটা 4K ভিডিও আপনাকে আমি পাঠিয়েছি। এবারে যখন ভিডিওটা দিচ্ছে, আপনি কি বলে ওটা যখন শ্রিঙ্ক করছে, স্ট্যাটিকে তো কিছু করবে না, বাট ডাইনামিক থাকলে ওটাকে আপনার পিসিতে যেমন ভাবে করবে, আপনার পিসি মনে করো 4K সাপোর্টই করেন, তো আপনি কি জিনিসটা দেখবেন, আপনি 480p বা ফুল এইচডি তে দেখবেন। তো আমার প্রশ্নটা এখানেই, স্যার ডাইনামিক করলে কি কোয়ালিটিটাও কম্প্রোমাইজ না, হবে? তুমি একটা জিনিস বোঝার quality চেষ্টা করো, হবে। আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল তোমায় দিচ্ছি, তুমি নিজে বুঝো। তোমার বাড়িতে তুমি কি এক ছেলে? না, তোমার ভাই আছে বা দাদা আছে? বোন আছে। বোন আছে, গুড। এবার দেখা গেল তোমার বোন তোমার ছোট, হ্যাঁ, সে তোমার থেকে ছোট, সে কি কোন ক্লাসে পড়ে? এখন কলেজে, কলেজে পড়ে, ঠিক আছে, যাই হোক, তোমার থেকে তো ছোট। হ্যাঁ কি হলো, মা খুব সুন্দর করে মাংস রান্না করেছে। হ্যাঁ, এবার তোমার যে অবস্থা, আমি যতটুকু দেখেছি, তোমার তো 4-5 পিস খেলেই তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। না স্যার, কিন্তু আমি তোমার একদিনে 10 পিসও খাই। এবার তোমার বোনের তা নয়। এইবার কি করলো তোমার বোন মোটামুটি এট এ টাইম 5-6 পিস খেতেই পারে, ভালো। মা তাকে দিলেন, তোমাকে বললেন বাবু তোর তো ধাতে সয় না, তুই 2 পিস করে খা। তুমি প্রথমে 2 পিস আচ্ছা। খেলে,
তারপর আবার 2 পিস খেলে, তাতে কি কোয়ালিটি তোমার রান্নার মার যে কোয়ালিটি রান্না সেটা কি ড্রপ করছে? না, তাহলে করছে না। তুমি কি আচ্ছা, মানে করছো? ওটা অল্প অল্প করে দিচ্ছি। জায়গাটা, হ্যাঁ। তার মানে আমার যদি ডেটা সেটটা থাকে এরকম যে আমার যদি অল্প জায়গা, অল্প যদি হয় আমি অল্প করে দেবো, কোয়ালিটি তো আমার একই থাকছে। আমি যে ডেটা আচ্ছা। ফ্রেম গুলোকে পাঠাচ্ছি সেগুলোকে আমি নাম্বার অফ ফ্রেমস কমিয়ে দেবো, আবার আমি দরকার আচ্ছা। মতো পড়লে আমি নাম্বার অফ ফ্রেমস বাড়িয়ে দিলাম, কিন্তু তাতে ফ্রেমের কোয়ালিটি তো ভাঙছে না, একই কোয়ালিটি তো যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর স্যার বোঝা- ডায়নামিকে কিন্তু যে তাহলে ওই ঋতুব্রত যেটা বললো তাতে আপনার কম্পিউটারে তো স্যার 4K সাপোর্টই করে না, তাহলে কি করে কাজ করবে সেটা? 4K মানে বুঝলাম না, আমার কম্পিউটারে 4 না সাপোর্ট করলেই বা ডেটাটা তো আমার কাছে ঠিকভাবে ঢুকবে, ডেটাটা তো আচ্ছা। আমার কাছে আসবে। কি হবে পার্থক্য সেখানে হচ্ছে, আমার কাছে যত যে মানে ফ্লোটা হবে এমনই যে ও হয়তো যত স্পিডে পাঠাচ্ছে আমার ক্ষেত্রে হয়তো আমি আস্তে অ্যাকসেপ্ট করছি, বাট কোয়ালিটি রিমেন্স কনস্ট্যান্ট। কোয়ালিটিতে এখানে হবে কেন? ওকে স্যার। আমি একটা ছোট্ট কথা বলছি তোমাকে, আরেকটু কনফিউশন দূর করছি। দেখবে অনেক সময় হয় স্যার, কোনো একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে তোমরা খেতে গেছো, আর নেমন্তন্ন বাড়িতে এবার কি হচ্ছে, তারা সার্ভ করছে ক্যাটারাররা, এবার দেখা যাচ্ছে একজন, তুমি খুব একটু স্লো খাচ্ছ, তুমি বলছো দাদা চাটনিটা একটু পরে আনবেন, আমি মাংসটা আগে খেয়ে নিই তারপর চাটনিটা আনো। চলো ঠিক আছে আপনি খান ধীরে সুস্থে, আমি পরে আনছি। তার মানে অন্যরা যেভাবে খাচ্ছে তুমি একটু স্লো খাচ্ছ, চাটনিটা এলো, তাহলে কি চাটনির কোয়ালিটি ড্রপ করে গেল? না স্যার। কি হলো জিনিসটা, আমার যেখানে হয়তো 10টা ফ্রেম যাওয়ার কথা সেখানে আমি 5টা করে দুভাগে পাঠাচ্ছি। কোয়ালিটি আচ্ছা কেন স্যার, হবে? তার যেটা মানে ড্রপ করছে সেটা নাম্বার অফ ফ্রেমস আমি কম পাঠাচ্ছি, কম বেশি পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, তার মানে এখানে দেখতে গেলে যে সেন্ডার তাকে হুম। তখন জিনিসটা স্লোলি পাঠাতে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতে তাকে মানে মনে করুন আমি যখন আপনাকে পাঠাচ্ছি তাহলে আমাকে জিনিসটা স্লোলি পাঠাতে হচ্ছে, মানে আপনার যেভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন সেইভাবে পাঠাতে হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, মানে এটা তোমার কোনো কাজ নেই, তুমি যখন আচ্ছা। তোমার ডেটাটা পাঠাচ্ছ তখন তোমার হ্যাঁ। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, তোমারও তো নেটওয়ার্ক একটা লেয়ার হ্যাঁ। আর্কিটেকচার মেনে ডেটাটা ফ্লো হ্যাঁ হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। বেরোচ্ছে। সিমিলার একই। এই করতে স্যার করতে কিছু করতে করতে তোমার এন্ডে যাচ্ছে, স্যার তোমার কিছু আবার ডেটা লিঙ্ক শুনতে লেয়ার পেলাম না দেখছে। মাঝখানে স্যার। স্যার মাঝে শোনা যাচ্ছিল না। হ্যাঁ স্যার, বলছি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। মাঝখানে তো কোনো ডেটা তোমারও রয়েছে, আই মিন মাঝখানে তো ডিভাইস রয়েছে, তাহলে সেই হ্যাঁ। ডিভাইস গুলোও তো ফ্লো কন্ট্রোল ওখানেও হচ্ছে। আবার তুমি হ্যাঁ। রিসিভিং এন্ডে বসে আছো, ধরো আমি পেন্টিয়াম 4 মেশিন, আমি টেরে ডেটা পাঠিয়ে দিলাম, এবার তুমি আচ্ছা। রিসিভ করছো, তোমারও তো ডেটা লিঙ্ক লেয়ার কাজ করছে, তাহলে তোমার হ্যাঁ। ডেটা লিঙ্ক লেয়ার কি করলো, সেই ফ্লোটাকে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নিয়ে নিল। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আমি বুঝেছি। একদম ধরে নিই যে না আমার সঙ্গে তোমার ডাইরেক্ট কেবল দিয়ে কানেক্টিভিটি আছে, মাঝখানে কোনো ডিভাইস নেই, তাহলে এটা হতে পারে। আর যদি ধরে হ্যাঁ। নিই যে ধরো একটা সুইচ আছে, সুইচে তুমিও কানেক্টেড আমি কানেক্টেড, তখন কি হচ্ছে আমি ডেটা হুড়মুড়িয়ে পাঠালাম, সুইচ তার মতো করে ফ্লো কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করলো, করে কি করলো তোমার ডিভাইস আবার সেইভাবে ফ্লো কন্ট্রোলটাকে অ্যাডজাস্ট করলো, কারণ ডেটা লিঙ্ক লেয়ার তো আচ্ছা। তোমার কাছেও আছে আমার কাছেও আছে সবইতেই আছে, হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ। সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা হতে হতে গেল। তারপরে আচ্ছা, কোয়ালিটি ড্রপ মানে- হলো না, ড্রপ হ্যাঁ। করছে কোনটা, ড্রপ করা বা আপ হচ্ছে কোনটা, সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ফ্রেমটা। ফ্রেম রিসিভিংটা। ঠিক আছে স্যার, বুঝেছি। Am I clear? হ্যাঁ স্যার। That is the Windows flow control. Sorry. Another is the guaranteed rate flow control. Guaranteed rate flow control के मतलब क्या होता है? कि हम गारंटी देते हैं कि भाई डेटा कम हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। तुमको जो डेटा हम भेजेंगे उसका फ्लो कंट्रोल समथिंग kbps और समथिंग mbps इसके कम नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड को हम मेंटेन करेंगे, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। दैट इज द गारंटेड रेट फ्लो कंट्रोल। ये जो रेट होता है फ्लो कंट्रोल का वो गारंटी देता है कि भाई इतना तक तुमको हम देंगे। তুমি বললে যে কেন তুমি দেবে, তো যদি কমে যায়, বলে না যতই কম আমি এত নিচে কমাবো না, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি এই রেটে তোমাকে ফ্লো করব, তার থেকে বেশি করতে পারি কিন্তু তার থেকে কমে করব, उससे ज्यादा हम स्पीड अप तुमको दे सकता है लेकिन उस स्पीड को कम स्पीड हम नहीं देंगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गारंटीड रेट फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का गारंटी देते हैं ये फिक्स रेट होगा, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। दैट इज द गारंटीड रेट फ्लो कंट्रोल। एम आई क्लियर? यस सर। ओके अजीत, शाहिद, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir.
नो। ओ अजीत, अजीत कहाँ है? यस सर, यस सर। अरे थोड़ा जोर से बोलो, सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? चाय पिया था। हाँ तो कम हो गया, इतना कम आवाज कैसे आया? नहीं सर। ओके, सर मैं नेक्स्ट जो है एरर नोटिफिकेशन, जो हमने अभी बताया कुछ देर पहले। एरर नोटिफिकेशन और डिटेक्शन, देखो यहाँ पर ऐसा वर्ड नहीं है एरर करेक्शन, यहाँ पर है एरर नोटिफिकेशन और डिटेक्शन। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? डेटा लिंक लेयर का काम है भाई तुम्हारा मलेरिया हुआ, भाई तुम्हारा इन्फ्लुएंजा हुआ, वो बता के छोड़ देना। डॉक्टर कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तुम्हारा इन्फ्लुएंजा है, तुम्हारा मलेरिया है, इसको डायग्नोसिस का, तुम्हारा डायग्नोसिस रिपोर्ट आ गया, उसके बाद तुम्हारा जो डायग्नोसिस होगा उस जो डॉक्टर इसको ठीक करेंगे तुमको, उसका वो कौन है? ट्रांसपोर्ट लेयर। सो दिस इज हियर, इट डिस्कवर्स व्हेदर बीट एरर्स ऑकर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द फ्रेम, जो मैंने अभी बताया कि भाई मेरा ये डेटा जा रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके एक डेटा हमको मिला है, तुमको भेज दिया, तुम वो डेटा रिसीव करने के बाद तुम फिर से कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके जो हमने भेजा और तुमने जो कैलकुलेट किया दोनों में टैली करो। टैली में अगर एक ही डेटा, एक ही वैल्यू तुमको मिलेगा, मतलब जो डेटा हमने भेज दिया वो सही डेटा तुम्हारे पास गया। लेकिन अगर वो डेटा अलग होगा, मैंने भेजा एक्स, तुमने कैलकुलेट करके तुमको मिला वाई या जेड या वॉट एवर, एक्स को छोड़कर सब कुछ मिल गया, जो कुछ भी मिला, मतलब सही डेटा नहीं, तो वहां से रिवर्ट होके चला आएगा किसके पास? रिसीवर के, सेंडर के पास, कि भाई तुम ये चेक करो, ये एरनियस डेटा है, मिल नहीं ना रहा, कोई मिल नहीं है, तुमने जो भेजा और मैंने जो रिसीव किया। सो दैट इज रिटन हियर, इट डिस्कवर्स whether bit errors occurred during the transmission in the frame, मतलब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब मैंने डेटा भेज रहा हूं उसके टाइम अगर कोई बीट एरर जनरेट होगा, इसका काम है उसको आइडेंटिफाई करना कि यहां पर बीट एरर है। टू डू दिस द मोस्ट डेटा लिंक लेयर फील्ड इन द डेटा लिंक ट्रेलर, ट्रेलर मतलब जो फ्रेम डेटा लिंक भेजा है उसके लास्ट में जाके, ट्रेलर लास्ट में जाके एक नया फील्ड जोड़ देता है, उसको कहता है एफसीएस और सीएससी। वहां पर वो जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू मिलता है वो वैल्यू वहां पर बिठा देता है। तो वो टोटल फ्रेम तुम्हारे पास गया, तुमने जो डेटा मिला उसके ऊपर कैलकुलेट किया करके तुमको जो वैल्यू मिला वो वैल्यू उस वैल्यू से टैली कर, मिल गया मतलब ओके, नहीं मिल गया तो एरर है, चलो भाई भेज दो, फिर से रिटर्न करो उसको, वो जो डेटा हमको भेजा वो गलत है, मतलब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दिस फील्ड कंटेन्स ए वैल्यू, जस्ट मैंने जो बताया तुम मैच करो, दिस फील्ड कंटेन्स ए वैल्यू दैट इज द रिजल्ट ऑफ ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है सॉरी, बोथ से पैरिटी बिट हाँ इसी बोलो। कहते हैं क्या? पैरिटी बिट या पैरिटी चेकिंग? नहीं, एक्चुअली वो चेकिंग प्रोसेस को कहते हैं कि, लेकिन उसके लिए जो इक्वेशन यूज होता है, जिस इक्वेशन के हिसाब से ये होता है उसको, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब ऐसा कि समझ लो x टू द पावर 0 प्लस x1 प्लस x2 x3 करके x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 करके एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। वो जो इक्वेशन का टाइप होता है उसको कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो डेटा हम भेज रहे हैं उसको डाल देते हैं, वो कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेट करके जो वैल्यू मिलता है उसको कहते हैं एफसीएस और सीआरसी। जैसे कि तुम दोनों 2 + 3 करो, रिजल्ट क्या है 5, तो 5 को क्या बोलते हैं? एडिशन करके जो बाद जो मिला, और इक्वेशन क्या? प्लस इक्वेशन, एडिशन इक्वेशन तुमने किया। सेम थिंग हियर, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके ऊपर हिसाब से तुम कर दिया, उसके बाद जो डेटा तुमको मिला उस डेटा को मिला के जो मिला उसको कहते हैं एफसीएस। सो बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द फ्रेम यूज द सेम कैलकुलेशन। जो मैंने अभी बताया कि ये जो तुम्हारा सेंडर है और रिसीवर है, ये दोनों सेम इक्वेशन को कैलकुलेट करता है। जो इक्वेशन के हिसाब से
मैंने कैलकुलेट किया उसी इक्वेशन के हिसाब से तुमको भी कैलकुलेट करना है। अब मैच करना है कि दोनों ভ্যালু এক है কি নেই। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একই ক্যালকুলেট if it differs automatically the data what I send you that is erroneous data. স্যার মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না। সে কি শোনা যাচ্ছে না? না, মানে শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে একটু একটু শোনা যাচ্ছে স্যার। ওটা বোধহয় নেটওয়ার্কের কিছুটা প্রবলেমের জন্য হচ্ছে মনে হচ্ছে। স্যার তোমাদের কথা পরিষ্কার স্যার মাঝে মধ্যে আপনার গলাও আসছে না, আপনাকে দেখাও যাচ্ছে না, আপনার প্রেজেন্টেশন সে কি দেখা যাচ্ছে না কি গো? না স্যার, মাঝে মধ্যে বিভু যেটা বললো শোনা যাচ্ছে না, তখন চলে যাচ্ছে। এই যেমন 2 সেকেন্ডের জন্য একটু আগে চলে গেল, স্ক্রিনও দেখা যাচ্ছিল না, আপনাকেও দেখা যাচ্ছিল না, ভয়েস তো আসছিলই না। ও আবার না ঠিক না না হয়ে না গেল। না ঠিক আছে ঠিক আছে, সেটার জন্য নয়, সেটা আমি একটা ওই ফোন এসেছিল তখন আমি অফ করেছিলাম। ওই স্টুডেন্টদের এই আজকে এ মাত্র আছে না হলো। ওই ইন্ডাকশন হ্যাঁ, মিটিং তার জন্য না স্ক্রিনে আমি এখন যেটা হলো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু মানে আপনি যে বলছেন কি শোনা যাচ্ছে না। একটা নেটওয়ার্কের কিছু একটা ইস্যুর জন্য হচ্ছে মনে হচ্ছে, সামথিং ইজ দেয়ার যেটার জন্য মনে হচ্ছে। আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট। আচ্ছা দেখো তো এবার শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ, স্যার। এমনি শোনার কোনো মানে সব- শোনা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না কি বলছে। মানে আপনি একটা কথা ধরুন সম্পূর্ণ করছেন, একটুক্ষণ শোনা গেল, তারপর আবার মাঝে শোনা গেল না, আবার শেষেরটা তারপরে এটা শোনা যাচ্ছে। নেটওয়ার্কের জন্য কিছু একটা সমস্যা আছে, কারণ কালকে আমি ক্লাস নিয়েছি, কালকে কিন্তু এই সমস্যাটা হয়নি। দাঁড়াও আমি আবার দেখছি তবু আমার সেটিং এ কোনো কিছু আছে কিনা প্রবলেম, কিন্তু কালকে তো এই সেটিং এই আমি কাজ করেছি, কোনো সমস্যা কিন্তু আসেনি। এখানে স্যার আপনার আইএসপির কোনো প্রবলেম হচ্ছে স্যার বোধহয়। হতে পারে, নেটওয়ার্কের একটা প্রবলেম হতে পারে, কারণ আমি কিন্তু কালকে যখন ক্লাস নিয়েছি এইভাবেই কোনো সমস্যা তো হয়নি। আমি সেই জন্যই ভাবছি যে কি হলো রে বাবা, এরকম তো হয় না। भाई सर आपकी आवाज तो ठीक ठाक ही आ रही है। आ रहा है ठीक ठाक? हाँ सर, स्टार्टिंग से अब तक बहुत ठीक ठाक ही आ रहा है। ओ आवाज का कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बीच बीच आवाज और स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आपका। आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट रीड दिस, बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द फ्रेम यूज द सेम कैलकुलेशन, जो हमने अभी बताया। If the value matches, then the frame does not have any errors. But if the value does not match, the FCS allows the receiving device to notice that errors occurred and then discard the data frame. जो अभी मैंने बताया देख लो, वैल्यू मैच किया मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है। लेकिन वैल्यू मैच नहीं किया इसके मतलब वहां पर एरर है, वो डिस्कार्ड कर दिया, वो रिवर्ट कर देते हैं सेंडर के पास। So that is the error notification or detection. कभी भूल में ये मत लिखो एरर करेक्शन नहीं है, एरर नोटिफिकेशन और डिटेक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. স্যার ডেটাটা যখন পাঠিয়ে দিল, হুম, মনে করুন ভুল আছে, হুম। ডিটেক্ট করলো, তারপর পাঠিয়ে দিল, হ্যাঁ তারপর কি সেন্ডার আবার নতুন করে সেটাকে হ্যাঁ, পাঠাবে? সেন্ডার করে কি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে ফরওয়ার্ড হয়, ওখানটা অ্যালগরিদম চলে, ওটাকে বলা হয় ব্যাক অফ অ্যালগরিদম। সে ব্যাক অফ অ্যালগরিদম কি হয়, ওই যে ডেটা পাঠিয়েছে ওটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে, যে কি ডেটাটা অরিজিনালি গেছিল সেটাকে ক্যালকুলেট করে চেক করে আবার ভ্যালুটা পাঠায়। এটা টোটাল কমপ্লেক্স একটা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, আচ্ছা স্যার, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, next is MAC sublayer. Basically, 3 functions are executed by MAC sublayer. What are the functions? Contention, token passing, poly. First is it is the IEEE 802.3 specification. Basically, what is IEEE? Institute of Electronics and Electrical Engineers. And एरा की करे, ये IEEE का काम है सब कुछ का स्टैंडर्डाइज करना। नेटवर्क में जो केबल होगा, कौन सा टोपोलॉजी इस्तेमाल होगा, उस टोपोलॉजी के लिए उस टोपोलॉजी कौन सा किसका हिसाब से होगा, उस टोपोलॉजी में तुमका कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, सब कुछ।
और उसका स्टैंडर्डाइज का ग्रेडिंग क्या होता है 802.3। मतलब इससे पता चलेगा कि 802.3 स्पेसिफिकेशन मतलब मैक सब लेयर में जो स्पेसिफिकेशन होगा। और ये जो 802.3 तुम देखो ना, इसका एक मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 802? एनी आइडिया यू हैव? एनी आइडिया? No, sir. वर्जन हाँ बताओ। वर्जन Version? No. Basically, IEEE constituted a committee. Just they told that committee that you please define the different standard which should be maintained at the time of network communication. Now that committee in the year 1980 in the month of February, they submitted their report, and from that month, that specification had been started to standardize. So that is why 80 means in 1980 the year, and 2 means the February. So that is why the standard is 8.802. 802 means in the year 1980 month of February, that standardization came into the light. 802 মানে হচ্ছে সেটাই। IEEE কি করেছিল, একটা কমিটি সেট আপ করেছিল যে যে ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট কেবলিং বলো সমস্ত কিছু একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ রিপোর্ট তৈরি করে। তা 1980 ফেব্রুয়ারি মাসে সেই কমিটি যে রিপোর্টটা দেয়, সেই রিপোর্টটাতে ফাইনাল স্যাংশন IEEE দেয় যে ফ্রম দিস মান্থ ইট উইল বি ভ্যালিড। সেই থেকে আমাদের এই জিনিসটা চলছে। আর 0.3 হচ্ছে একটা ভার্সন, যেটা ও একটু আগে বললো, অজিত বললো। 0.3 is the version, not 802. The 0.3 means Mac. If it is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, if each and every one specifies a particular standards. Now Mac sublayer comes under 802.3 standard specification. And what is written here? This sublayer defines how to transmit frames on the physical wire. मतलब इस सब लेयर का जिम्मेदारी है टू डिफाइन करना कि भाई फिजिकल वायर के थ्रू से, नॉट वायरलेस का स्टैंडर्ड अलग है। फिजिकल वायर के थ्रू से अगर तुमको डेटा भेजना है तो कैसे तुमको भेजना होगा, ये डिफाइन करना। इट हैंडल्स द फिजिकल एड्रेसिंग एसोसिएटेड विथ ईच डिवाइस। इसका काम भी है हर एक डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस और मैक एड्रेस है उसको कंट्रोल करना। नेटवर्क टोपोलॉजी डेफिनेशन, और जो नेटवर्क टोपोलॉजी होगा उसके हिसाब से ये स्टैंडर्डाइज करना। मतलब देखो, समझ लो तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या FDDI मतलब डुअल रिंग टोपोलॉजी। तो डुअल रिंग टोपोलॉजी मतलब ऑप्टिकल फाइबर के मतलब ऑप्टिकल कनेक्टर भी अलग हो जाएगा। तुम्हारा नॉर्मली RJ45 कनेक्टर नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टोपोलॉजी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके साथ केबल, उसके साथ कनेक्टर, सब कुछ वगैरह चेंज हो जाएगा। दैट इज डिफाइंड इन दिस लेयर। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट इट हैंडल्स फिजिकल एड्रेसिंग एसोसिएटेड विथ ईच डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी डेफिनेशन। तुम्हारा नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होगा, उसमें कौन सा, उस टोपोलॉजी में तुमको क्या क्या चीज यूज करना है, इस्तेमाल करना है, और उस इस्तेमाल करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड तुमको मेंटेन करना है, दैट विल एवरी बी डिसाइडेड इन मैक सबलेयर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मीडिया एक्सेस मेथड्स डिस्क्राइब द रूल्स दैट गवर्न व्हेन नेटवर्क डिवाइसेस आर अलाउड टू ट्रांसमिट। मतलब ये जो 3 প্রসেস होगा, যে 3টে প্রসেস আমরা বলবো, এই 3টে প্রসেস যখন একটা সেন্ডার একটা ডেটা রিসিভারকে ফরওয়ার্ড করবে, তখন এই 3টে জিনিসকে মাথায় রেখে, ये जो तीनों चीज है, ये कंटेंशन, टोकन पासिंग और पोलिंग, जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेंगे तो ये तीनों प्रोसेस को वो उसको याद करके, उसको ऊपर डिपेंड करके ये डेटा को भेजना होगा कि भाई हम डेटा भेज रहा है,
कंटेंशन का कोई प्रॉब्लम है, टोकन पासिंग का प्रॉब्लम कोई है और पोलिंग का है, ये तीनों के हिसाब से डेटा सेंड होगा रिसीवर के पास। पहला पॉइंट है कंटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंटेंशन? कंटेंशन के मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंटेंशन? ये जो प्रोसेस है कंटेंशन, ये टोटली डिपेंडेंट है एक प्रोसेस के ऊपर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब तुम सब हो, हम भी है तुम्हारे साथ, तो सपोज मेरे को डेटा भेजना है, किसको भेजना है? अजीत को डेटा भेजना है, तो हमने भेज दिया। एक ही लाइन है, एक ही वेयर है, एक ही कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू से सब लोग जुड़ा हुआ है, सब हम जुड़ा हुआ है, আমরা সবাই তার সঙ্গে কানেক্টেড। নাও I have started sending data to Ajit. Automatically the line is occupied by me. So at the same time, if anyone tries to communicate with another node, means to transmit the data using the same medium, it can't, because already the medium is blocked by me. अगर फिर भी वो एक साथ डेटा भेज देंगे तो what is happening? The collision may occur. कॉलिशन होगा, मेरा भी डेटा जा रहा है, एक ही रूट है, उसके थ्रू से मेरा डेटा जा रहा है, तुम्हारा डेटा भी जा रहा है, तो दोनों में क्लैश हो जाएगा। इसका अवॉइड करना है। ये जो टोटल प्रोसेस हमने बताया, ये कंटेंशन के अंदर आता है। नाउ जस्ट रीड, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट मीडिया एक्सेस शुड बी अलाउड ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब भाई मैंने बोला कि मैंने डेटा भेजूंगा, तो पहले मैंने बोला तो मैंने अजीत को डेटा भेजना है। मेरे पास जो बोलेगा, जिसका कहना है कि मैंने डेटा भेजेंगे, तो मेरा डेटा भेजने के बाद उसका टर्न आएगा। हैपोथेटिकली नहीं होगा। कंटेंशन का काम यही है, ये कॉलिशन को रोकना, और कॉलिशन को रोकने के लिए उसको कहना क्या है कि भाई जो पहले आएगा वो पहले डेटा भेजो, उसके बाद जिस जो भेजना चाहते हैं उसको भेज दो, तो इसमें कॉलिशन नहीं होगा। सब एक साथ अगर डेटा भेजना शुरू कर देगा, डेटा सेंड या रिसीव करना स्टार्ट कर देगा, तो ऑटोमेटिकली द कॉलिशन होगा वहां पर। सो दैट इज द प्रोसेस। क्या बोला इस मैकेनिज्म में? इन दिस मैकेनिज्म ओनली वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा ऑन एनी काइंड ऑफ मीडिया, जो मैंने अभी बताया। इफ मोर देन वन डिवाइस tries to send signal at the same time to the centrally shared media, then both the signals are conflicted or collided with each other and eventually dropped from the media. एकदम सीधा बात है। एक साथ दोनों तीन एक ही मीडिया में डेटा अगर इस्तेमाल होगा तो कॉलिशन होगा, और कॉलिशन मतलब ये डेटा, तुम्हारा डेटा मेरा डेटा में कोलाइड होगा, तो वो पैकेट तो नष्ट हो जाएगा, तो उस डेटा ड्रॉप हो जाएगा। After that, both systems have to wait for a random amount of time before retransmitting the signal again. If the physical medium is empty, then only one another can transmit the signal. तो तुम्हारे साथ मेरा डेटा का कोलिशन हो गया, तो डेटा तो नष्ट हो गया, फिर से हमको डेटा भेजना है। तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है, वो तो फिक्स नहीं हो सकता है, 2 सेकेंड, 2 माइक्रो मिली सेकेंड, हो सकता है 3 मिली सेकेंड, any random time I should wait. Then again I check whether the medium is free or not. If it is free, then I am starting sending data to again. So that is the contention. मतलब contention का मतलब है भाई जितना तक चाहे कॉलिशन को अवॉइड करो, उसके लिए जो जो तरीका तुम अपनाना चाहते हो यू शुड अप्लाई। তুমি কলিশনটাকে অ্যাভয়েড করো। কিভাবে অ্যাভয়েড করবে? না ভাই আমি যখন ডেটা পাঠাবো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসে, আমি যখন ডেটা পাঠাবো তুমি পাঠিও না, আমার পাঠানো শেষ হলে তুমি এসো। কেন না তুমি আর আমি যদি একই সঙ্গে ডেটাটা পাঠাই, দেন কলিশন বা কোলাইড করবে ডেটা, তাহলে ডেটাটা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তোমাকে আর আমাকে র্যান্ডম টাইমের জন্য ওয়েট করতে হবে, আবার আমায় চেক করতে হবে ওয়েদার দ্য মিডিয়াম ইজ ফ্রি, তখন আবার আমায় পাঠাতে হবে। তার থেকে দরকার কি, যে আগে হাত তুলেছে তাকে আগে ডেটা পাঠাতে দাও, পরের জন পরে পাঠাবে, তাহলে কলিশনটা হবে না। So that is the contention process. Am I clear? Yes, sir. এই সবাই বুঝেছো কি? শুনতে পাচ্ছো তো? আমি যেটা বলেছি শুনেছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Next is the token passing. এই কথাটা তোমাদের জানা উচিত, কারণ আমি যতদূর জানি তোমাদের নেটওয়ার্কের টপোলজিতে এটা পড়ানো হয়েছিল। টোকেন পাসিং মানে হচ্ছে সিম্পল, যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো,
Token is nothing but a bus. You are waiting in a bus stand for a particular bus of a particular route. Now the bus comes to you. You just take the bus and go to your destination. That is the process. And when your stoppage comes, then you just told the conductor, please stop the bus. I will. This is my stoppage. So he will bail the driver. The bus will stop. Then you just leave the bus, and automatically the bus run again. So in this case, it is also happening. Basically, it is the concept of the token ring topology. Ring topology. It is used. The token is nothing but an electronic pulse. Token data electronic pulse which moves around the ring continuously. Now suppose Ajit wants to send the data to Sahid. So automatically Ajit take the bus, means the signal. Then it notifies to all the nodes that currently Ajit is trying to send data to Sahid. So please do not send data to each other except Ajit and Sahid. তার মানে আমি একটা রিং টোকেন রিংটা কন্টিনিউয়াস ঘুরছে, যে ডেটা পাঠাতে চাইছে অজিত ডেটা পাঠাতে চাইছে, অজিত কি করলো টোকেন রিংটাকে অ্যাটাচ হয়ে গেল। যেই অ্যাটাচ হয়ে গেল ওখানে ইনফরমেশনটা চলে গেল যে তার মানে অজিত এখন কাকে না শাহিদকে ডেটা পাঠাবে। তার মানে অজিত আর শাহিদ যখন ডেটা ট্রান্সমিশন যতক্ষণ না কমপ্লিট হচ্ছে, প্লিজ আদার্সদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে তোমরা কেউ এই রিংটাকে এখন ডেটা পাঠিও না কেউ কাউকে, যতক্ষণ না ওই টোকেনটা ফ্রি হচ্ছে। So that is the token passing. Tokenটা পাস হতে হতে যাচ্ছে, one after another node it passes. The token is nothing but an electronic pulse, electronic signal. কি বলছে, in this method a small data frame, that is electronic pulse, is called a token, is passed in an orderly fashion. Orderly means either it is clockwise or it is anti-clockwise from one device to another. A token is a special message that temporarily provides the media control to a device holding the token, which holds the token. जब टोकन सर्कुलेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिंग में चल रहा है, तो अजीत टोकन को पकड़ लिया कि भाई मेरे को डेटा भेजना है। किसको भेजना है? अजीत को, शाहिद को भेजना है। जब टोकन नेक्स्ट नोड में आया, आके पूछा क्या तुम शाहिद हो? नहीं। चलो नेक्स्ट नोड में चलो, तुम क्या शाहिद हो? नहीं। नेक्स्ट नोड में गया, तुम क्या शाहिद हो? हाँ हम शाहिद है। ओके चलो ये डेटा तुम्हारे लिए। जब डेटा वो फ्री हो जाएगा, उसका स्टॉपेज आ गया, बास को फ्री कर दिया, टोकन को फ्री कर दिया, फिर से टोकन नाउ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए रेडी हो गया। फिर से कोई बोला कि हमने डेटा भेजेंगे, तो उसको टोकन को पकड़ लिया। सो इन दिस फैशन द डेटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग द टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी। सो क्या किया देखो, passing the token around distributes the access control among the network's device. Each device periodically gets control of the token. हर एक टाइम होगा उसके अंदर ही इस हर एक नोड को ये टोकन मिलने का चांस मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, एक ही टोकन को पकड़ के बैठे रहेंगे, तो दूसरे को तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा। That is the process. Each device periodically gets control of the token, performs its duties and then retransmits the token for the next device to use. जो हमने अभी बताया, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম যে টোকেনটা ছেড়ে দেবে, যেই ডেটাটা সরে গেল টোকেনটা আবার ফ্রি হয়ে গেল। এবার যে চাইছে টোকেনটাকে ইউজ করতে, সে টোকেনটাকে আবার ধরে ডেটাটা পাঠাচ্ছে। এইভাবে ওয়ান আফটার অ্যানাদার ইউজিং দিস টোকেন ডেটা ইজ ট্রান্সফার্ড ফ্রম ওয়ান নোড টু অ্যানাদার নোড, রাদার উই ক্যান সে ওয়ান সোর্স টু অ্যানাদার ডেস্টিনেশন। Am I clear? Yes, sir. Next is the polling. What is polling? This is an access method that designates one device as a controller or master, as a media access administrator. And this device queries each of the other devices called slaves in some predetermined order to see whether they have information to transmit. This method is ideal for networking real-time system, autonomous automation systems or weather forecasting. কি হয় ব্যাপারটা,
पोलिंग मीन्स जस्ट लाइक पोलिंग। पोलिंग के मतलब ये जो वोट आ रहा है ना, वोट में क्या होता है, पोलिंग में तुम लोग जाके वोट डाल देते हो और जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो तुमको आकर पूछेगा कि भाई मेरे को वोट देना, भाई मेरे को वोट देना, भाई मेरे को वोट देना। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। यहाँ पर एक कंट्रोलर होता है और पीडी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हर एक नोड है उसके साथ जुड़ा हुआ। तो उसका काम क्या है, हर एक नोड में जाके पूछ ला कि भाई तुमको डेटा भेजना है कि नहीं, नहीं डेटा भेजना है। सेकेंड नोड में चला गया, तुमको डेटा भेजना है, नहीं। थर्ड नोड में गया, तुमको डेटा भेजना है, हाँ मेरे को डेटा भेजना है। नाउ इट स्टार्ट सेंडिंग द डेटा। जब तक उसका डेटा सेंडिंग खत्म न हो जाएगा, मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर इस मीडिया का जो मीडियम के थ्रू से डेटा चल रहा है उसका कंट्रोल और किसी के पास नहीं देंगे। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द প্রসেস। মানে আমি মিডিয়া একটা ওখানে মিডিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকবে, সেই মিডিয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করবে, তার দায়িত্ব হচ্ছে এই পোলিং জিনিসটাকে টোটালি কন্ট্রোল করা। কিভাবে করা না, বললো ভাই প্রত্যেককেও জিজ্ঞেস করবে, ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, ইট গোজ টু ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান एंड आस्किंग फॉर वेदर दे वांट टू सेंड द डेटा और नॉट। तुमको डेटा भेजना है, नहीं। তোমাকে তুমি ডেটা পাঠাবে না, তুমি ডেটা পাঠাবে না, তুমি ডেটা পাঠাবে, হ্যাঁ পাঠাবো। যেই বললো পাঠাবো, কাকে পাঠাবে, ওকে। তাহলে এদের মধ্যে যখন ডেটাটা ট্রান্সমিশন হচ্ছে তখন বাকিদের বলে দিল যে তোমরা এখন করতে পারবে না। বেসিক্যালি এই যে পোলিং টেকনোলজিটা যেটা এখানে বলেছে কোথায় ইউজ হয়, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে রিয়েল টাইম সিস্টেমের ক্ষেত্রে ইট ইজ অ্যাপ্লাইড। জাস্ট লাইক এক্সাম্পল ইজ ওয়েদার ফোরকাস্টিং। ওয়েদার ফোরকাস্টিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই পোলিং টেকনোলজিটা ইউজ করা হয়। যে তোমার কাছে, তুমি এখন আগে ওয়েদার ফোরকাস্ট করো, তোমার কাছে কিছু ডেটা আমি কালেক্ট করলাম, এবার তুমি থামো, এবার তোমার কাছে গেলাম, ইউ সে সামথিং অ্যাবাউট দ্য ওয়েদার, টেক দ্য ডেটা। এইভাবে টোটাল জিনিসটাকে প্রসেসটাকে এক্সিকিউট করা হয়। সো দিস ইজ কল্ড, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড পোলিং। एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। शाहिद और अजीत को समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके ठीक है। तो ये एग्जांपल और अच्छा से समझा दो। हाँ बोलो बोलो। एग्जांपल और एक बार अच्छा से समझा दीजिए। अच्छा, वेदर फोरकास्टिंग के मतलब क्या होता है, हर एक जगह में इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस होता है। जैसे कि समझो वेस्ट बंगाल में होता है, मद्रास में होता है, सब कुछ सब जगह, अंडमान निकोबार सब जगह में वेदर फोरकास्टिंग का एक सेंटर होता है जहाँ पर लोकल वेदर फोरकास्टिंग होता है। और उसके बाद ये टोटल डेटा कुल मिला के एक साथ होकर वो दिल्ली में जो मौसम भवन है उसके पास चला जाता है। दिल्ली का मौसम भवन से एंटायर इंडिया उसके जो वेदर रिपोर्ट वो जनरेट होता है कि भाई बंगाल में ये होगा, भाई बिहार में ये होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये होगा, अंडमान निकोबार में ये होगा, कश्मीर में ये होगा, गुजरात में ये, राजस्थान में ये होगा, ऐसे करके। लेकिन कैसे होता है, हर एक जगह में उसका एक वेदर फोरकास्टिंग का सेंटर होता है। उसका काम है उसका लोकल जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। और पोलिंग जो एडमिनिस्ट्रेटर है क्या करता है, पोलिंग के मतलब पहले आया बंगाल के पास, भाई तुम्हारा कुछ डेटा है, बोला हाँ वेदर फोरकास्टिंग के लिए डेटा है, बंगाल में डिप्रेशन हुआ तो आगा कमिंग 48 आवर्स बारिश होगा, वो कलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोला भाई तुम्हारे पास ले लिया, तुम अब चुप रहो। उसके बाद चला गया मद्रास के पास, ऐसे करके पोलिंग इसके करके कलेक्ट हो गया, सेंट्रली डेटा को भेज दिया किसके पास, मौसम भवन में। नाउ मौसम भवन से एंटायर इंडिया का वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है। दैट इज द पोलिंग प्रोसेस। जब बंगाल का कम्युनिकेशन होगा तब दूसरा कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि तब बंगाल में फोकस है। उसके बाद चला गया मद्रास में, तब मद्रास में फोकस हो रहा होगा, तब बंगाल इंटरफेयर नहीं करेंगे। दैट इज द पोलिंग प्रोसेस। एम आई क्लियर अजीत? ये डेटा लिंक लेयर में Yes, sir, कैसे yes, यूज sir. होता है? हाँ हाँ, तो डेटा लिंक लेयर में कैसे यूज होता है, मतलब डेटा लिंक लेयर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर Use पोलिंग एडमिनिस्ट्रेटर देखो, हर एक ये जो दिल्ली का मौसम भवन वो सेंट्रल ऑफिस है, उसके साथ हर एक जगह का जो मौसम भवन है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो वहां से पोलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका काम है पहले बंगाल या पहले समझ लो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसके बाद बंगाल, उसके बाद सब कुछ जगह में पोल करके उसका डेटा कलेक्ट करके मौसम भवन में भेज देना, ऐसे करके होता है। सो हर एक नेटवर्क में तो डेटा लिंक लेयर होगा ही दे बाबा।
तुम्हारा जो घर में जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जब डेटा तुम यहाँ से सेंड कर रहे हो, ये बटन दबा रहे हो, इसको वो सेंड कर रहे हो, सेंड, तो ये तो एप्लीकेशन लेयर में। लेकिन तुम्हारा डेटा तो केबल्स के थ्रू से जब निकल रहा है, मतलब फिजिकल लेयर से बाहर जाएगा, तो ये जो एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर, उसके अंदर तो ये सातों लेयर का काम होगा। 6 बीच में जो बाकी 5 लेयर है, उसका भी तो काम होगा ना। समझ में आया क्या कहने, मैंने क्या बताया? फिर टेक्निकली मतलब वर्क कैसे करता है? एक्चुअली टेक्निकली वर्क कहता है, इसीलिए पोलिंग एडमिनिस्ट्रेटर एक मीडिया सॉफ्टवेयर रहता है। ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से होता है। जैसे कि ये जो टोकन पासिंग को कंट्रोल क्या करता है, कौन सा डिवाइस, इसके लिए टोकन रिंग के लिए एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं तुम्हारा उसको कहता है, ये वो जो डिवाइस होता है सेंट्रली एक डिवाइस, वो जस्ट हब और स्विच के माफिक काम करता है। ओ, उसको कहते हैं माउ, मीडिया एक्सेस मल्टीपल एक्सेस यूनिट, मल्टीपल एक्सेस स्टेशन उसको कहते हैं, MSAU। ओ सॉरी, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, MSAU उसको कहते हैं। वो मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट देखने में होता है क्या, हब के माफिक और स्विच के माफिक, उसके पोर्ट होगा, हर एक पोर्ट में डिफरेंट नोड कम्युनिकेट होगा। ये जो रिंग का प्रोसेस, ये MSAU ही कंट्रोल करता है जी। ये रिंग क्या क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये रिंग को, ये जो टोकन को पास कराना, ये भी इसका जिम्मेदारी होता है। तो सिमिलरली मीडिया यहाँ पर जो पोलिंग होगा, वहां पर पोलिंग का एक सॉफ्टवेयर चलता है, उसको कहता है मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर ही इसी को कंट्रोल करता है बेसिकली। समझ में आया? यस सर। ये नहीं आया, बोलो अजीत। नेक्स्ट डे में हम फिर से पोलिंग को तुमको समझ में देंगे। आई एम ट्राइंग टू गेट सम पिक्चर रिगार्डिंग द पोलिंग एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। আচ্ছা, লাস্টটা বলে দিচ্ছি আমি, দ্যাট ইজ দ্য ফিজিক্যাল লেয়ার। বেসিক্যালি ফিজিক্যাল লেয়ার ইজ ভেরি সিম্পল। ফিজিক্যাল লেয়ার मतलब physical, physic means which you can touch, means all the things are touchable, you can touch everything here, you can touch connector, you can touch cable, you can touch the devices which you have, everything. So basically what is the role of the physical layer? The type of interface used in the networking device. कौन सा टाइप का तुम्हारा इंटरफेस नेटवर्क कार्ड तुम इस्तेमाल करोगे, उसके लिए जरूरत है क्या, कौन सा टाइप का तुम केबल यूज करोगे। क्योंकि अगर केबल तुम्हारा होगा Cat5 तो RJ45 यूज होगा, अगर तुम्हारा केबल होगा ऑप्टिकल फाइबर, देन योर केबल शुड बी डिफरेंट। थर्ड वन इज द कनेक्टर, भी अलग हो जाएगा, RJ45 कनेक्टर तुम यूज करोगे। द पिनआउट्स यूज्ड इन ईच कनेक्शन ऑफ द केबल, अगर RJ45 होगा मतलब 8 कलर होगा, 8 वायर होगा। द टोपोलॉजी यूज्ड इन द एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क, तुम कौन सा टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हो मतलब वहां पर कौन सा इंटरफेस होगा, RJ45 इथरनेट इंटरफेस होगा। RJ45 होगा कनेक्टर, केबल होगा Cat5 और 8 वायर्स होगा, 8 पिन्स होगा वहां पर। देखो अगर तुम टोकन रिंग यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अगर होगा तो उसका कनेक्टर भी अलग होगा, उसका इंटरफेस भी अलग होगा, उसका पिन भी अलग होगा। मतलब फिजिकल लेयर का काम है ये 5 टाइप ऑफ इंटरफेस जो नेटवर्किंग डिवाइस में इस्तेमाल होगा। द सेकेंड वन इज द केबल, विच टाइप ऑफ केबल यू आर गोइंग टू यूज। द थर्ड वन इज द कनेक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्टर शुड बी डिफरेंट, एंड ऑटोमेटिकली द पिन आउट्स, नंबर ऑफ पिन्स। अगर तुम्हारा RJ45 होगा 8 पिन, अगर RJ11 होगा 4 पिन, मतलब 4 वायर। एंड द टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी के ऊपर हिसाब से होगा। दैट इज द फिजिकल लेयर। एम आई क्लियर? यस एम आई क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, हाँ बोलो, क्लियर तो? Yes, sir. Okay. So for today
দিস মাচ এই পর্যন্ত আমি আজকে করালাম। আমার ডেটা আজকে আমাদের ওএসআই মডেল পুরো শেষ না, একটা পার্ট বাকি আছে, সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে করিয়ে দেবো। দ্যাট ইজ দ্য এনক্যাপসুলেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ইন্টারভিউয়ার আস্ক ফ্রম দিস কোশ্চেন যে হোয়াট ইজ এনক্যাপসুলেশন, হোয়াট ইজ ডিক্যাপসুলেশন, হাউ দ্য এনক্যাপসুলেশন ইজ, how the explain the encapsulation process. That is very popular question. I will discuss it tomorrow. Okay, so I'm just Okay, sir. stop presenting.